सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन। आज देखाबो राम भक्त हनुमान एवं राम मंदिर। मंदिरेर सामनेर दृश्य एटी। दार्जिलिंग जिलार शुकनाते এই मंदिर अवस्थित। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে মাত্র 16 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই রাম মন্দির। শাস্ত্র অনুসারে রাম ভক্ত হনুমান হলেন বাবা মহাদেবের একাদশতম অবতার। ভগবান রামচন্দ্রের परम भक्त हलेन हनुमान। शोना जाए वाल्मीकि मुनि रामायण रचना करार आगेई रामायण रचना करेछिलेन हनुमान। हनुमान हलेन अष्ट चिरंजीवीर एकजन। हनुमानेर मृत्यु नेই। हनुमान हलेन कलिजुगेर दृश्यमान देवता। शास्त्र मते मंगलबारटी हनुमानेर उद्देश्ये निवेदित। मने करा हय हनुमान तार भक्तदेर सब विपद थेके रक्षा करें। राम मंदिर शिव पुराणे हनुमान के शिवेर अवतार बला हयेछे। अन्यान्य पुराणे वायुर आध्यात्मिक पुत्र बा वायुर अवतार बा कखनो कखनो रुद्रेर अवतार हिसाबे उल्लेख करा हयेछे। আপনারা দেখছেন রাম ভক্ত হনুমান এবং রাম মন্দির। দার্জিলিং জেলার শুকনাতে এই মন্দির অবস্থিত। জয় শ্রীরাম।